ফটো শুট করো, ভিডিও শুট করো এবং ট্রাভেল করো। দেখা যাচ্ছে যে একা ফটো তুলতে, ভিডিও শুট করতে প্রবলেম হচ্ছে, তো তারা কিন্তু এই প্রোডাক্টটা অবশ্যই পারচেজ করতে পারে। এটা ভীষণ ভালো। ये मैं नहीं कहता, वो खुद यही मानते। कोयले की खान में हीरे को पहचानते। मिडिल क्लास बॉय आज सुपरस्टार है। चार्टर्ड में घूमे और 4 बड़ी कार है। इसे कहते हैं हिप हॉप, हिप हॉप। इसे कहते हैं हिप हॉप, हिप हॉप। इसे कहते हैं हिप हॉप, हिप हॉप। बेटे इसे कहते हैं हिप हॉप, हिप हॉप। 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 बेटे इसे कहते हैं हिप हॉप, हिप हॉप। $1,000,000 I don't give a damn। कुड़ियां शुड़ियां I don't give a damn। बड़ी है सोच मेरी, बड़े हैं प्लान्स। जो कुछ भी हूँ आज cause of my fans। जो भी मैंने बोला वो मैं करके दिखाऊंगा। मेरे लिए दुआ करो, ग्रैमी ले आऊंगा। सम बजरंग बली की, देसी घी की बूंदी शक्कर पारे बट এরকম প্রোডাক্ট পাওয়া মানে কিন্তু একদমই কি বলবো, ভীষণ টাফ। তো জাস্ট মিশো পসিবল, মিশো বলেই 300 টাকার মধ্যে এরকম প্রোডাক্ট দিতে পারছে। তো তোমাদের যার যার ভালো লেগেছে এই প্রোডাক্টটা এবং অ্যাফোর্ডেবলও, তো যদি প্রয়োজন হয় অবশ্যই কমেন্ট বক্সে আমাকে লিঙ্ক লেখো, আমি লিঙ্ক সেন্ড করে দিচ্ছি।